Job reservation in Goa has long been flashpoint, sparking debates, protests and demands for clarity. Now, the spotlight is back on the issue. While government-backed surveys claim 27% reservation is adequate, Fatota MLA Vijay Sardesai isn't buying it. In a pointed intervention in the assembly, Sardesai questioned not just the quota figure but the very foundation of the survey itself. Here's what went down inside the house. वो प्रश्न हा नोकऱ्यांचो ओबीसी खातीर. ओबीसी म्हणजे कोण? यो कम्युनिटी जो सरकार मानता की सोशली आणि एज्युकेशनली डिसएडवांटेज्ड आणि ताजे खातीर तांकां रिजर्वेशन एज्युकेशनान आणि एम्प्लॉयमेंटा खातीर सरकारान दिल्ले आसा. सारांश जर करतलो जाल्यार गोंयच्या बहुजन समाजाचो नोकऱ्यांचो हो प्रश्न. अमेरिकेक पासून हे रिजर्वेशन म्हणटा ते अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हणून एक कन्सेप्ट आसा, म्हणजे डेव्हलप्ड नेशन्स ऑल्सो फॉलो इट. स्पीकर सर, हांव डायरेक्ट हो प्रश्नाचे पयले सप्लिमेंटरीचेर येता. हो रिजर्वेशन पर्सेंटेज जी आज आसा 27%, ती कोणे हाडली? ती हाडपाचे बेसीस कितें आशिल्ले? आनी सरकार जो फिगर आहा तातूंत सरकार एग्री जाता? 27% सारको असो सरकाराक दिसता? पळया, प्रश्न सादो आहा. ही रिजर्वेशन हे कोणे इम्प्लिमेंट केले, म्हळ्यार खंयचे सरकारान कोणे ते करपाचो बेसीस कितें आशिल्लो? आनी तो नंबर जो 27% ओबीसी खातीर रिजर्वेशन आहा तातूंत सरकार एग्री जाता काय डिसएग्री जाता? स्पीकर सर, 19.5 ते एग्री नाशिल्ले, हे सगळे एजिटेशन करताले आणि ओबीसी समाजाची एक मागणी प्रमुख आशिल्ली की परत एक फावटी आमचे सेन्सस जावचो आणि सेन्ससाच्या नुसार आमी 27% ऑफ पॉप्युलेशन आसा आणि ताजो मागीर CDPR म्हणटा आनी हो 2012च्या पयलीं सर्वे कॉमेस जाल्लो, पण तांचे पेमेंट्स थोडेशे अडकून उरिल्ले म्हणून तो पेमेंट 2012च्या पयलीं बंद जाल्लो. 2012 परत एक फावटी आमचे सरकार मनोहर पर्रीकर स्वर्गेस्त तांणी तो परत एक फावटी CDPR केलो. त्या वेळार आमचो मंत्री ह्या हावजान सोशल वेलफेअराचो आशिल्लो तो महादेव नायक, आनीक हांच्या फुडारपणा खाली हो सर्वे जालो. आनीक 2021 जानेवारी 2014 हातून भितर ह्या समाजाक परत एक फावटी एक्सटेंडेड रिजर्वेशन मेळ्ळें ते 27%. म्हणून एक म्हाका दिसता की त्या वेळा वेले सगळ्यांनी ताचो स्वीकार केलो आणि आयज आमी ह्या 27% हाजेर पळयतात. म्हणजे हातून मदीं जे काम करपा खातीर आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे किंवा CDPR आनीक तांचीच एक संस्था आशिल्ली, त्या संस्थेनूय काम केल्लें आनीक हाचो परिपाक म्हणूनच आयज ह्या समाजाक 27% रिजर्वेशन आयज मेळटा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की आता पहिले जे प्रश्न आसा ताची उत्तरां मेळिल्ली आसात. मंत्र्यान सांगले सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग अँड रिसर्च हे पुणे बेस्ड एजन्सीन सर्वे केली आणि तांकां मेळ्ळें की 3,84,000 लोक तेन्नाचे पॉप्युलेशन ओबीसी आसात. म्हळ्यार ओबीसीचो एक्झॅक्ट पर्सेंटेज 26.26% जाले. ते समअप करून तांणी 27% रिजर्वेशन दिले. स्पीकर सर, 19 जाती आणि तातून आनी ज्यो मंत्र्यान सांगल्या नव्यो आणि तातून मेनली भंडारी समाज आणि खारवी समाज जे बहुसंख्य आहात, हे सगळे धरून 27%च आसतले गोंयचे आसूंक शकता. स्पीकर सर, मागीर उरिल्ले गोंयकार कोण? उरिल्ले गोंयकार 10% मुस्लीम आसतले, 23% कॅथलीक आसतले, 33% जाले. 33% प्लस 27% कितले जाले? 33% प्लस 27% म्हणजे 60% जाले. मग 40%चा बॅकलॉग उरलो न्ही. स्पीकर सर, एक हे आहा की 12% ट्रायब सर्वे आसा, ती सर्वे चुकल्या. 12% ट्रायबल आसा. हांव पयले प्रश्नाचेर मातशें ताका हें करता, याद करून दिता की इतल्यो जाती 27%च कशें आसूंक शकता? तुमी चिंता न्ही, भंडारी समाज म्हणटा तो हिंदू समाजाचो 60% आहा. खारवी समाज म्हणटा तो हांगाच्यान मांडवी जावन सामको व्हडलो समाज आहा. सो इतले सगळे करून ते 27%च कशें आसतले? 19 जाती प्लस मंत्री आनी एक जाती घालता, तातूंत क्रिस्तांव जाती घालता, तो इतले सगळे करून 27% ते कशें आसतले? हे फिगराचेर तुमी परतो विचार करपाक तयार आसा काय म्हणटा हांव.
Nitiksha Gaonkar, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.